वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। मकबूजा कश्मीर में भारत के जुल्म सितम से पर्दा उठाएंगे। माहौलियाती तब्दीली से पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों से आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म की UN सेक्रेटरी से भी मुलाकात। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की सूरत हाल पर आगाह किया। शहबाज शरीफ बेल्जियन हम मनसब से भी मिले। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कराची पहुंच गए। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ आज बदीन के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। बदीन के सैलाब ज़दा इलाकों में रिलीफ और बहाली की सरगर्मियों का जायजा लेंगे। सिपा सालार इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ फौजियों से मुलाकात भी करेंगे। पाकिस्तान में सैलाब, IMF शराइत नरम करने पर तैयार। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं IMF मुआहदे में थोड़ी बहुत नरमी कराई है। अगली किस्त की रकम का हुजम बढ़ाने पर भी मुस्बत इशारा दिया है। वर्ल्ड बैंक से बात हुई, इस साल मज़ीद $2 मिलियन ले लेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर्स में पाकिस्तान की सैलाबी सूरत हाल पर तस्वीरी नुमाइश। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान में सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही हुई। पाकिस्तान में गंदम की काश्त के लिए ज़मीन तैयार नहीं, खाद की ज़रूरत है। सैलाब की सूरत हाल में IMF से रिलीफ के लिए बात करेंगे। हमें दुनिया से अपने लोगों के लिए इंसाफ चाहिए। बिलावल भुट्टो की काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन के तहत मुकालमे में गुफ्तगू। कहा अपने लोगों के लिए इमदाद की नहीं, इंसाफ की बात करूंगा। खातून जज को धमकी केस में इमरान खान ने मुआफ़ी मांग ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फर्द जुर्म की कार्रवाई मुअक्कर कर दी। इमरान खान ने कहा आप चाहते हैं तो खातून जज के पास जाकर मुआफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आपको गलती का एहसास हो गया, अदालत इसे सराहती है। मुल्क भर में डेंगू मच्छर के वार जारी। इस्लामाबाद में मजीद 70 केसेस रिपोर्ट। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में भी डेंगू केसेस की सूरत हाल तशवीशनाक। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। एग्जैक्टली और अब मुलाकात करवाते हैं पाकिस्तान में नौ तैनात शुदा जर्मन सफीर अल्फ्रेड ग्रेनास से, जिनसे सना हमायूं आज के फ्लैग पे मुलाकात कर रही हैं। कैसा होने वाला है उनका पाकिस्तान में सफ़र और वो क्या सोच रहे हैं पाकिस्तान को लेकर, आपको दिखाते हैं। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लैग्स। और आज मैं मौजूद हूँ जर्मन एम्बेसी में, जहाँ पर मैं आपकी मुलाकात करवा रही हूँ हिज एक्सीलेंसी अल्फ्रेड ग्रेनास से। सो योर एक्सीलेंसी जनाब सफ़ीर, आप हाल ही में पाकिस्तान आए हैं। मैं आपको यहाँ खुशामदीद कहती हूँ। इन दिनों हमारा मौसम तब्दील हो रहा है, गर्मियाँ जा रही हैं और सर्दियाँ आने वाली हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप यहाँ पुरसुकून होंगे। Oh yes, I am feeling very comfortable here. जी बिल्कुल, मैं यहाँ बहुत पुरसुकून हूँ। पाकिस्तान के मौसम और यहाँ के लोगों ने मेरा भरपूर इस्तकबाल किया। पाकिस्तान आना मेरी खुशकिस्मती है। No, I'm feeling well and I'm actually rather blessed to be here. Fantastic. So it's क्या अभी तक आप इस्लामाबाद घूम चुके हैं? got a chance to move around the city? Oh yes, of course. I'm here for. जी हाँ, मुझे यहाँ 1 माह हो चुका है। अभी मैं यहाँ के लोगों को अपना तारुफ करवा रहा हूँ। Meeting, so I managed to move around the city a little bit. So your excellency, let me have a very quick review about the experience, the food. मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के खाने और लोग आपको कैसे लगे? इस्लामाबाद आपको कैसा लगा? Islamabad. Pakistan, of course, is an amazing country, a fantastic country. पाकिस्तान बहुत ज़बरदस्त मुल्क है। मैं अब तक जितने लोगों से भी मिला हूँ, सब बहुत प्यार करने वाले हैं। मैं जब से यहाँ आया हूँ हैरत में मुब्तला हूँ। और अगर खाने की बात करें तो पाकिस्तानी खाने बहुत मज़ेदार हैं। And I certainly will try again. Fantastic. Sounds great. ज़बरदस्त। इन दिनों पाकिस्तान कुदरती आफात से दो चार है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब ने बहुत तबाही मचाई है।
یہ یقیناً پوری دنیا کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے، کیونکہ پوری دنیا اس وقت موسمیاتی تبدیلی سے متاثر ہے۔ سیلاب سے متاثرہ لوگوں کی مدد آپ لوگ کیسے کر رہے ہیں؟ whole task. Germany is contributing quite a lot, I would say. In total, we're at the جرمنی سیلاب متاثرین کی ہر ممکن مدد کر رہا ہے۔ اس وقت تک ہم لوگ 28 ملین یوروز کی امداد دے چکے ہیں۔ سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے ہمارے چھوٹے بڑے مختلف پروجیکٹس چل رہے ہیں جن سے براہ راست متاثرین کی مدد کی جا رہی ہے۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جرمنی کا جھنڈا ان علاقوں میں کیوں نظر نہیں آ رہا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جرمنی زیادہ تر امداد بڑی چیریٹی آرگنائزیشنز کو دے رہا ہے، جیسے کہ UN اور ریڈ کراس۔ ہم امدادی رقم ان اداروں کو دے رہے ہیں اور ان پر ہمیں پورا یقین ہے کہ یہ ہمارے پیسے براہ راست سیلاب متاثرین تک پہنچائیں گے۔ اس ضمن میں ہم لوگ بہت ایکٹیولی کام کر رہے ہیں۔ So that is why we are quite active, we are helping. So, Your Excellency, I really appreciate the جناب effort سفیر، you're taking. آپ لوگ سیلاب متاثرین کی جو مدد کر رہے ہیں وہ یقیناً تعریف کے قابل ہے۔ یہ ایک لمبا پروسیس ہے اور اس سے باہر آنے میں ابھی بہت وقت درکار ہے۔ آپ نے حال ہی میں KP ویمن کانفرنس میں شرکت کی ہے۔ آپ کے خیال میں پاکستان میں ہم کس طرح سے خواتین کے حقوق کی آگاہی پھیلا سکتے ہیں؟ I think it's not for me to suggest. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کی خواتین کو ان کے حقوق دلانا ہمارا کام نہیں ہے، لیکن اگر میں اپنا تجزیہ کروں تو پاکستان میں لاتعداد تعلیم یافتہ خواتین موجود ہیں، لیکن یہ تمام خواتین پروفیشنلی کام نہیں کر رہی۔ یہاں آفیسز میں بہت کم عورتیں کام کرتی ہیں۔ حیرت انگیز طور پر یہ تمام تعلیم یافتہ خواتین ضائع ہو رہی ہیں۔ اگر ان تمام خواتین کو ورک فورس کے طور پر استعمال کیا جائے تو اس سے پاکستانی معاشرے میں مثبت تبدیلیاں رونما ہو سکتی ہیں۔ اس سے جرمنی اور پاکستان کے تعلقات میں مزید بہتری آ سکتی ہے۔ Great contribution, could make a great contribution to the development of the country. Okay. A very big statement that I would see. بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ امید ہے آپ کی ان سجیشنز پر ہم لوگ کام کریں گے۔ جو پاکستانی طلبہ جرمنی میں تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے آپ کی ایجوکیشنل پالیسی کیا ہے؟ Destinations for Pakistani students. Yes. We offer a range of جرمن ایکڈیمک ایکسچینج سروس بے شمار اسکالرشپس پروگرام آفر کرتا ہے، لیکن یہ اسکالرشپ کے مواقع صرف ہونہار طلبہ کے لیے ہی ہیں۔ جرمنی میں اعلیٰ تعلیم باقی ممالک کی نسبت سستی ہے۔ جرمنی میں جتنی پبلک یونیورسٹیز ہیں وہ فیس نہیں لیتی، یہ بات ہر طلبہ کو پتہ ہونی چاہیے۔ something to bear in mind. Okay, climate change is one of the biggest challenges. موسمیاتی تبدیلی اس وقت پوری دنیا کے لیے ایک سنگین مسئلہ بنا ہوا ہے۔ پاکستان نے اس کے سنگین نتائج بھی دیکھ لیے ہیں۔ آپ اس پلیٹ فارم سے دنیا کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ہم اس کے اثرات سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ What precautions we should start just taking now? I would say ہمیں دو چیزوں پر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ کہ موسمیاتی تبدیلی کو اپڈیٹ کیا جائے، کیونکہ یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کو اب مکمل طور پر روکا نہیں جا سکتا۔ ہمیں موسمی تبدیلی کو اپنانا ہوگا۔ دوسرا یہ کہ موسمیاتی تبدیلی جس سپیڈ سے ہو رہی ہے اس کی سپیڈ کم کی جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی باقی نہ رہے۔ ہمیں کوشش کرنی ہوگی کہ 2 ڈگری سے زیادہ درجہ حرارت میں اضافہ نہ ہو۔ اس کا حل صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے قابل تجدید توانائی کے ذرائع۔ ہمیں توانائی کی ضرورت تو ہمیشہ رہے گی، توانائی سے ہی انسان ترقی کر سکتا ہے، لیکن بس ہمیں قابل تجدید توانائی کے ذرائع پیدا کرنے ہوں گے۔ So hopefully we are joining hands with the world. مجھے امید ہے کہ پوری دنیا مل کر اس مسئلے کا حل تلاش کر لے گی۔ تجارت ایک ایسی چیز ہے جس میں ہم دونوں ممالک ہی اضافہ چاہتے ہیں۔ آپ کے نزدیک تجارت کو بڑھانے کے لیے کیا اقدامات ضروری ہیں؟ Explore more. So what are the main things that you think that we can focus on to increase trading between both countries? as an important step as میں یہاں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حال ہی میں جرمن چیمبر آف کامرس نے پاکستان ڈیسک کا افتتاح کیا ہے۔ یہ قدم پہلی دفعہ اٹھایا گیا ہے۔ اس قسم کی کاوشوں سے دونوں ممالک کی تجارت بھی بڑھے گی اور دونوں ملکوں کے تاجروں کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ وہ جرمن کمپنیاں جو پاکستان میں کاروبار کرنا چاہتی ہیں ان کے لیے یہ بہت اچھا موقع ہے۔ اسی طرح پاکستانی کمپنیاں جو جرمنی میں انویسٹ کرنا چاہتی ہیں وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ اس ڈیسک کے قیام سے نہ صرف تجارتی حجم بڑھے گا بلکہ پروڈکٹ کوالٹی میں بھی اضافہ ہوگا۔
bring up volume but also quality of trade exchange. Cultural exchange is one of कल्चरल एक्सचेंज ऐसी चीज़ है जिससे दोनों ममालिक की आवाम के दरमियान ताल्लुकात बढ़ाए जा सकते हैं। इस ज़म में दोनों ममालिक क्या कर रहे हैं? the programs between both countries. I think we are quite active already, and of course, cultural, as you said, cultural exchange. कल्चरल एक्सचेंज में हम लोग बहुत एक्टिव हैं। जैसा कि आपने कहा कि इससे दोनों ममालिक के अवाम एक दूसरे को जान सकेंगे। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। लोगों के आपस में जितने अच्छे ताल्लुकात होंगे उनका असर सियासी तौर पर भी पड़ेगा। जर्मनी के यहाँ 2 ऑफिशियल कल्चरल इंस्टीट्यूट हैं, एक कराची में है और एक लाहौर में। इसके अलावा इस्लामाबाद में हमारा सिफारत खाना है जहां हम मुख्तलिफ किस्म की सरगर्मियां होस्ट करते हैं, जैसा कि आर्टिस्टिक इवेंट्स वगैरह। इन इंस्टीट्यूट्स में पाकिस्तान और जर्मनी के फनकार रजिस्टर्ड हैं। Pakistani and German artists, Yes. so to bring those together. I attended that painting exhibition. जी हाँ, मैंने पेंटिंग एग्जीबिशन अटेंड किया था। वो मेरे लिए बहुत ही दिलचस्प तजुर्बा था। अब मेरे देखने वालों को जर्मन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के बारे में बताओ। About German Development Corporation. Kindly brief us about this. Yeah, briefly. I think what the focus of our development cooperation is actually always जर्मन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का एक ही मकसद है, वो ये कि किसी भी मुल्क या मुआशरे में इसके रहने वालों का ख्याल रखने के लिए आगाही फैलाई जाए, जैसा कि हेल्थ केयर मैनेजमेंट, काबिल तजदीद तवानाई के ज़राए, जनरेशन मैनेजमेंट, वोकेशनल ट्रेनिंग, इंसानी हुकूक वगैरह। जर्मन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इन तमाम चीज़ों पर काम करता है। हमारा मकसद किसी को कुछ सिखाना नहीं है, बल्कि अपने तजुर्बे से बताना है कि आप किस तरह इन चीज़ों में बेहतरी ला सकते हैं। to contribute to the development of our partner country. Fantastic and sounds really promising. So Your Excellency, thank you very much. ज़बरदस्त। मेरे रिवायती सवाल अब ख़त्म हो चुके हैं। अब हम रैपिड फायर राउंड की तरफ बढ़ेंगे और आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानने की कोशिश all करेंगे। the aspects. So अब हो गया है हमारा फॉर्मल पार्ट खत्म और अब हम योर एक्सेलेंसी की पर्सनल लाइक्स डिसलाइक्स के बारे में जानेंगे। तो रहिए मेरे साथ। So let me जनाब start my सफ़ीर, question. मैं रैपिड फायर सवालात का आगाज़ करने जा रही हूँ। मैं चाहूँगी कि आप इन सवालात के जवाब जल्दी जल्दी दें। Quickly. Okay, so if you were अगर आप फनकार होते तो सबसे पहली पेंटिंग किस चीज़ की बनाते? I think a picture of मैं हरे भरे पहाड़ों की तस्वीर बनाता, जैसे कि मेरे गांव इस्लामाबाद का नज़ारा है। like here, look out of the window. Oh, fantastic. So if you could be in a movie, what character would you be like? I probably should say now James Bond, but I must actually say I would much rather prefer to be the villain in the James Bond movie because it's much more fun. Why not? It's much more fun to be a villain, at least in a movie. Yes, in a You movie, have yeah. More thrill in there. In a movie, yeah, Yes. not in reality. Yes, that's right. So what food would you कोई say एक चीज़ ऐसी बताएं जो जर्मनी और पाकिस्तान दोनों की नुमाइंदगी करती for Pakistan and for Germany? I think we both like our meat. बड़ा गोश्त, मेरे ख्याल में गोश्त दोनों ममालिक में बहुत खाया जाता है। पाकिस्तान में बस मसाला ज़्यादा होता है, जर्मनी में हम कम मसाला खाते हैं। We have our meat respectively. Okay, fantastic. So how many languages you can greet somebody to as icebreaker? Probably 12 or so. Okay, so name one thing that you love the most in Pakistan. I must actually say the warmth and the welcoming culture of its people. Fantastic. Rightly said that. Okay, now name one thing that you didn't like. If I have to, I must actually say, why does the mango season have to come to an end? Oh, I second you for that. Okay, which Pakistani food is more बिरयानी के अलावा कौन सा पाकिस्तानी खाना आपको ज़्यादा other पसंद than biryani? Because biryani is diplomat's number one choice. I must बिरयानी के अलावा मुझे यहाँ कुछ और अच्छा नहीं लगता, मैं भी बिरयानी ही कहूँगा। Then biryani. Okay, so you are also rating for biryani, voting for Yes, I'm not as boring as the others. It's the same. biryani. Okay. So are you a morning person or night person?
As an ambassador, of course, I'm a 24/7 person because I'm representing Germany 24/7. As a German, I would have to say I'm a morning person, but if I admit privately, I'm probably more Pakistani. I like to stay up late at night. Okay, so if you had to swap lives for a week, who would it be? Actually, fun. Probably my driver. For that, because when I sit in the car, I think about the next meeting and what it will be about, while he just has fun driving. And I think I like driving, so this is and driving here, this seems to be some fun. Okay, fantastic, and very good reason. So if I ask you to describe yourself in one word? Grounded.